Assalamu alaikum students. Today we are at our fourth chapter, Madrasa Education. Madrasa. It is a term given in Arabic to any school. There are two types of madrasa as we have discussed in our previous chapter, religious madrasa or secular madrasa. These are the main headlines of the chapter. Madrasa education during Mughal period, British period and after independence. And fourth one main heading is study of Muslim education movements, contribution of Deoband, Aligarh, Jamia Millia, Anjuman Himayatul Islam, Sindh Madrasatul Islam. मदरसा एजुकेशन ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड में बहुत सारे मदरसा इस्टेब्लिश किए गए, जैसे मदरसा नारोनाल में इस्टेब्लिश किया गया, हुमायूं ने इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा मकतब और मदरसास आगरा में, फ़तेहपुर सीकरी और दूसरी बहुत सारी जगह पर इस्टेब्लिश किए गए, जो कि अकबर ने इस्टेब्लिश किए थे। और एक मदरसा जो है दिल्ली में जामिया मस्जिद के नाम से इस्टेब्लिश किया गया, जिसे शाहजहां ने इस्टेब्लिश किया था। इनको मैंने इस सीक्वेंस से लिखा हुआ है, जिस तरह आपने लास्ट चैप्टर में मुग़ल जो रूलर्स थे उनका पढ़ा था सीक्वेंस, तो उसी सीक्वेंस से मैंने इनको यहाँ पर मेंशन किया है। करिकुलम में जो चेंज किया गया वो अकबर के ज़माने में किया गया। उसने जो सबसे बड़ी चेंज की, उसने करिकुलम को चेंज किया। उसमें दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए, जैसे लॉजिक, अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाया। मदरसा एजुकेशन में ही सब काम हुए। मदरसा का जो करिकुलम था उसे रिवाइज़ किया गया। इस दौर में, मुग़ल दौर में, जो मदरसा के लिए सबसे बड़ा काम हुआ था रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। जितने मदरसा बनाए गए थे उनकी रिपेयरिंग, और इनकी रिपेयरिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है जहांगीर का है। जहांगीर ने जो ये ऑर्डर निकाल दिया था कि उसकी ममलिकत में कोई ऐसा शख्स जिसकी बहुत प्रॉपर्टी हो और वो मर जाए, उसका कोई वारिस ना हो, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मेंटेनेंस और उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वक्फ कर दी जाए। और कहा जाता है कि 30 साल पुराने मदरसे जहाँ पे परिंदों ने बसेरा कर लिया था, उसको भी जहांगीर ने स्टूडेंट्स से और प्रोफेसर से भर दिया। इसके अलावा औरंगज़ेब ने भी बहुत सारे फ़ंड जो थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए वक्फ किए। मुग़ल पीरियड में मदरसा एजुकेशन पर काफ़ी काम हुआ, उनकी इस्टेब्लिशमेंट पर, उनके करिकुलम पर, और एजुकेशन को आम मुसलमान तक पहुंचाने की कोशिशें भी इसी दौर में की गईं। और ये काम किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी का मुग़ल पीरियड से ताल्लुक़ ऐसे है कि जब हुमायूं जो था वो जलावतनी की कंडीशन में था, उस वक्त शेर शाह सूरी जो था वहाँ का रूलर था कॉन्टिनेंट का, तो उसने भी एजुकेशन के लिए इस दौर में, मुग़ल पीरियड में, बहुत काम किया। मदरसा एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैनी चेंजेस took place in the country. As a result of the revolt, education system was adversely affected. ब्रिटिश रूल के दौरान जो मदरसा एजुकेशन थी उस पर बहुत ख़राब असरात हुए, क्योंकि कहने को तो 1857 का ब्रिटिश रूल जो है एक्चुअली यहाँ पे लागू हुआ, लेकिन उससे पहले ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कॉन्टिनेंट में एंटर हुई थी तो उसके असर ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे। और जैसे हमने 1813 में चार्टर्ड एक्ट पढ़ा है या हंटर कमीशन था, ये तमाम जो थी, इसके बाद जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो था, इन सब ने एजुकेशन के सिस्टम पर बहुत अच्छे असरात नहीं डाले, क्योंकि ब्रिटिश रूलर जो थे उनका मकसद तालीम को आम लोगों तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि उनके अपने मकासद थे। वहाँ पे बहुत सी मिशनरीज़ काम कर रही थी जो अपने मकसद हासिल करना चाहती थी। इंग्लिश को वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की लैंग्वेज जो उन्होंने बना दिया था, और जो उस वक्त की लोकल लैंग्वेजेस थी उनको उन्होंने कहा था कि उस स्टैंडर्ड की नहीं है कि इस पे तमाम लोगों को तालीम दी जाए। तो मदरसा एजुकेशन था ब्रिटिश रूल के दौरान, इसमें कोई ख़ास काम नहीं हुआ, बल्कि एडवर्स इफेक्ट ही हुआ। मदारिस इन पाकिस्तान
1947 میں جب پاکستان بنا تو ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یہاں پہ 245 یا کچھ بکس کے مطابق 137 137 مدرسے تھے پاکستان میں، اور ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ 1960 میں تقریباً 401 مدارس تھے پاکستان میں، 1971 میں 893 مدارس جو تھے پاکستان میں ورک کر رہے تھے، لیکن ان کا نمبر جو ہے وہ ڈیورنگ جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جو کہ 1977 سے 1988 تک تھا، اس کے دوران زیادہ ان کی تعداد بڑھی، تقریباً 3000 مدرسے جو تھے اس وقت کام کر رہے تھے۔ اپریل 2002 میں ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ تقریباً 10,000 اسکول جو تھے، مدارس جو تھے ورک کر رہے تھے، اور میں 1.7 ملین اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے ان کو رجسٹر کرنے کے لیے کوشش کی تھی، تو 4,350 تقریباً جو تھے انسٹیٹیوٹ جو تھے، مدارس جو ایگری ہوئے تھے، اور یہ جو ہے رجسٹریشن کا کام پینڈنگ میں ہی چلا گیا۔ ان مدارس کے پاکستان میں جو بورڈ ہیں وہ سینٹرل بورڈز آف مدارس ان پاکستان: وقف المدارس السلافیہ اہل حدیث فیصل آباد، وقف المدارس دیوبند ملتان، وقف المدارس شیعہ پاکستان، تنظیم المدارس بریلوی لاہور، ربط المدارس الاسلامیہ۔ جو اسٹوڈنٹس ان مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو اس بورڈ سے ڈگری ایشو کی جاتی ہے۔ پرائمری کی جو تعلیم ہے، جس میں قرآن پاک پڑھنا یا حفظ کرنا جو ہے، وہ مسجد کے ساتھ ہی عام طور پہ مدرسہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کو حفظ کرتے ہیں، اور ان کو وہاں سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جسے سند کہتے ہیں۔ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے پھر اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی جو مدارس ان کے لیے اسٹیبلش ہیں وہاں سے کنسرن کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد 1970 تک تقریباً میل ہی کے مدرسے تھے سارے، اور وہ اسٹوڈنٹ وہاں سے عالم کی فقہ کی ڈگریز لے کر پاس آؤٹ ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد 1970 کے بعد فیمیلز کے مدارس بھی قائم ہوئے ہیں، جہاں سے ہر سال خواتین جو ہیں پاس آؤٹ کر رہی ہیں اور مین اسٹریم میں ہمارے شامل ہو رہی ہیں اور ورک کر رہی ہیں۔ ان مدارس کو ماڈرن جو ہماری سائنسز ہیں وہ بھی یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں، جس میں جنرل سائنس، میتھمیٹکس ہے، انگلش ہے، تاکہ جب یہ ان مدارس ان بورڈ سے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ کر کے مین اسٹریم میں شامل ہوں تو ان کو پرابلم نہ ہو۔ اور اب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ مدارس سے جو ہیں پاس آؤٹ ہونے والے ہمارے اسکولس میں بھی ورک کر رہے ہیں۔